शमसुल आरिफीन सियालवी साहिब गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सालाना उर्स मुक़द्दस के आज के दूसरे दिन की तकरीब सईद में दुआ है कि अल्लाह पाक हुजूर पीर सियाल गरीब नवाज का फैज़ मुक़द्दस तमाम हाज़िरीन की आँखों को अता फरमाए और हमारे आका मौला हुजूर पीर सियाल सैयदना ख्वाजा खालिकान हमारे मुर्शिद करीम हुजूर सैयदना ख्वाजा हाफिज मोहम्मद ज़ियाउल हक साहिब सियालवी गरीब नवाज ज़ेरे आस्ताना आलिया सियाल शरीफ उर्स मुक़द्दस के इस नूरानी तकरीब सईद में तमाम के तमाम उलमाए इस्लाम को और अहले इल्म को इस तरफ मुतवज्जे फरमा रहे हैं कि बड़ी कसरत के साथ देखने में आ रहा है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ते हुए बहुत ज्यादा ग्रामर की गलतियां वो की जा रही हैं। इसी तरीके से हमारे प्यारे आके करीम अलैहि तहय्यात व तस्लीम की मुक़द्दस हदीस मुबारका के हवाले से बहुत ज्यादा ग्रामर की गलतियां और लुगत की गलतियां जो है वो की जाती हैं। हुजूर पीर सियाल सैयदना ख्वाजा खालिकान हुजूर सैयदी अल्लामा हाफिज ख्वाजा मोहम्मद ज़ियाउल हक साहिब गरीब नवाज तमाम अहले इल्म को इस तरफ भरपूर तवज्जो करने के लिए पैगाम अता फरमा रहे, हुक्म इरशाद फरमा रहे कि माक़ूलात का इल्म भी इंतहाई जरूरी है, लेकिन माक़ूलात के उलूम व फ़नून के साथ साथ तमाम उलमाए ज़ीशान असातिज़े किराम कुर्बा हज़रात हुफ़ाज़ किराम अपनी भरपूर तवज्जो के माक़ूलात के साथ साथ पहली तरजीह मनक़ूलात को पेश करें और सर्फ की तरफ, नहव की तरफ, लुग़त अरब की तरफ और जितने भी इस हवाले से खिदमतगार फ़नून है कुरान मजीद फुरकान हमीद और हदीस पाक के हमारे जितने भी आलम इस्लाम में बिलउमूम और प्यारे वतन पाकिस्तान में दीनी मदारिस है और उनमें भी बिलखुसूस जो आस्ताने आलिया सियाल शरीफ के साथ मुनसलिक हमारे मराकिज़ हैं, तमाम उलमा असातिज़े किराम कुर्रा और हुफ़ाज़ तवज्जो फरमाएंगे, मनक़ूलात की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो फरमाएंगे और पूरी भरपूर सही और कोशिश फरमाएंगे कि किताब व सुन्नत के हवाले से कुरान पाक और हदीस पाक लिखने पढ़ने के हवाले से हम इन गलतियों से महफूज रहे, उससे मुक़द्दस के फैज़ व बरक़ात अल्लाह पाक सबको अता फरमाए। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيدا يغيظ فكانوا كغيظ النمل كلما ألقي فيها روح سألهم خزنتها ألقيتم النذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا القول أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا رزقه وإليه النشور
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم كيف كان نذير أولم يروا كيف قوم صافات ويقتل ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بشيء بصير أما هذا الذي هو يقول لكم يمسكه إن كافرون إن كافرون أما هذا الذي يرزقكم الناس فرزقا لكم في عقول منفور أفمن يمشي رزقا على وجهه أهدى في سبيل على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه بالفرق سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله وقطعن أو رحمنا فمن يجيب الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يجيبكم من ماء معين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واقعي برحمتك يا أرحم الراحمين. अल्लाह बख्श ख्वाजा वसे आते, अल्लाह बख्श ख्वाजा वसे आते, अल्लाह बख्श सीनों में नाते, अल्लाह बख्श ख्वाजा वसे आते, अल्लाह बख्श सीनों में नाते। तुम्हें शाह सुलेमान दाया, तुम्हें शाह सुलेमान दाया, तैनू पीर कर रंग लाया, तैनू पीर रंग लाया। नाज कर लगू फकर जाते, नाज कर लगू
कचरील पानी अंबर मेरे ईमानी हुजूरे फख्र दी फख्रे जहाँ फख्रे मुसलमानी जमाले फख्र में नूरे मोहम्मद की अताबानी जमाले फख्र में नूरे मोहम्मद की अताबानी अदाए बेनियाज़ी भी है उनकी शान लासानी फख्र के करके मंगता है जो है मचा पूरे आलम में किसी ने की मसीहाई किसी ने की सुलेमान
يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق المالك المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واستعين برحمتك يا